misalnya oke. Oke, tadi narrative text yuk. A text that tells what? Ayo. Story ya, story. Kata kuncinya di sini ada imaginative. Imaginative itu khayalan. It's not a real story, not experience, bukan sebuah experience, bukan a real story, bukan history, tapi imaginative. Kata kuncinya imaginative. Ada satu lagi kata kunci yang juga mendefinisikan si narrative text ini. Kita bisa chronological order. Jadi si narrative text ini susunannya itu berdasarkan kronologis. Kronologis itu berdasarkan waktunya. Ada orientationnya kan ya, ada orientationnya, terus ada complicationnya ya, complication itu konfliknya, terus ada reorientationnya, itu generate, itu struktur ya. Dan si strukturnya ini berdasarkan kronologis waktu. Oke. Terus contoh, coba examples of narrative text. Coba judulnya aja, judul example. Examplesnya yang kita tahu aja, yang pernah dibaca. Toba Lake, Legend of Toba Lake. You know Toba Lake? Toba Lake, where is Toba Lake? Di mana itu Toba Lake? Ada yang tahu nggak di mana Toba Lake? Sumatera Utara, iya. Tapi si Toba Lake ini termasuknya narrative text ya. Legend of Toba Lake misalkan, ini salah satu contoh. But kan tadi Toba Lake sebenarnya ada ya, Legend of Toba Lake, tapi termasuknya narrative text, padahal tempatnya ada. Why? Ada yang tahu kenapa? Kenapa si Legend of Toba Lake ini, cerita Toba Lake, cerita Danau Toba, itu termasuknya narrative story. Yang tadi kata Miss itu ceritanya imajinatif, khayalan sebetulnya. But real place-nya ada loh. Why? Why do you think so? Coba kenapa? Karena Toba Lake itu kan emang ada yang tempatnya, tapi ternyata si ceritanya itu tidak benar, legend, mitos ya. Kita nggak tahu itu beneran ada nggak orang yang namanya Toba yang menjadi si legenda ini. Jangan tahu kan cerita Toba Lake? Tahu ya? Toba ada Samosir dan ada istrinya yang ikan. Yes. Oke. Kalau narrative text itu ada sih tadi. Jadi ada strukturnya lupa. Structure. Ini udah Miss tahu. Udah belajar kan ya ini ya? Udah dibahas kan ya? Strukturnya yuk. Ada apa? Pertama. Orientation. Good. Orientation itu tempatnya paragraf untuk menceritakan apa? Pengenalan ya, pengenalan tokoh ya, pengenalan tokoh, suasana, setting, character setting, terus situasi, background awalnya gitu ya. Next, habis orientation masuk ke complication. Complication biasanya muncul sebuah problem ya, karena kalau nggak ada problem tidak ada cerita ya. Jadi complication itu problemnya lalu sampai konfliknya banget gitu ya. Nah kalau misalkan konfliknya udah solve, kita masuk ke yang terakhir resolution ya. Resolution itu ending, the end of the story ya. Apakah dia happy ending, apakah dia sad ending or tragic ending ya. Oke, orientation, complication, and resolution. Terus ada language feature
narrative text. Simple past karena dia menciptakan imajinatif yang tidak nyata, tidak real, jadi kita pakai simple. Jadi yang pakai simple past. Terus dan ada namanya itu time order, connective of time. Connective of time. Jadi ada kata sambung waktunya seperti once upon a day or one day gitu ya. Terus then after that gitu ya. Terus ada lagi apa lagi? What else? Past continuous. Ya, past continuous dia masuk ke sini ya, simple past tense karena bisa past biasa, bisa juga past continuous. Ada lagi yang lebih spesifik? Tokohnya gimana? Kalau di nanti teks, tokohnya dia itu spesifik guys, spesifik. Jadi beneran disebut spesifik characters. Jadi spesifik. Misalkan Toba Lake spesifik, ada Toba, tokohnya ada characters, ada Toba, ada his wife and his son, Samosia. Ya. And then what else? Ada lagi nggak si language features? Other? Kalau predikatnya, verbnya pakai verb apa? Action verb ya, dia pakainya action verb. Action verb itu yang jelas gitu sih, verbnya beneran kata tindakan. Cook, terus swam, berenang gitu ya. Action verb tapi dalam bentuk past tense. Oke, ini narrative text. Dari narrative text kalian sudah paham semua? Or any questions? Ini kita baru recall aja. Sini baru yang si descriptive text. Descriptive text. Descriptive text. Dari narrative text dulu. Any question or any confusion? Ada yang dibingungkan? Oke, kita lanjut ya. Descriptive text. Ini udah dibahas belum? Udah belum? Udah. Oke, kalau gitu kita recall juga nih. Descriptive text. Namanya juga descriptive text. So the function of this descriptive text is to describe. Describe itu menggambarkan. To describe to a text that to describe. Kata kuncinya is describe. Mendeskripsikan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya teks deskriptif. Mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu benda. Bisa a person, seseorang, a place, sebuah tempat, an object, sebuah objek or benda, ya. An animal juga bisa. Animal. Nah, itu descriptive text. Descriptive text itu biasanya ada di brochure. Pernah lihat brochure itu kalau brochure pasti dia mendeskripsikan, misalkan brochure sekolah ya, mendeskripsikan sekolahnya ada apa aja, or travel guide, suatu buku travel, panduan travel, you know, itu biasanya menggambarkan si tempat wisatanya gitu ya, describing the place. Nah karena fungsinya itu to describe ya, so si structure, kita masuk ke structure-nya apa sih si descriptive text? Structure yang pertama, structure-nya awal-awal identification, yes, identification, identifikasi.
animalnya, misalkan di identify dulu. For example, this is my phone. The phone has, what is this, rectangular shape, and it has keychain, gitu ya. Itu identification. Lalu ada yang kedua, itu ada langsung ke description. Nah, mulai di description tadi dimulai dideskripsikan. Description. Description. In the description section itu mulai dideskripsikan. Misalkan color, shape, bentuk, terus functionnya, smell, baunya, ya. Semua tentang ciri-ciri si benda tersebut atau orang atau tempat tersebut dijelaskan di situ. Oke? Nah, karena fungsinya untuk deskripsi, untuk mendeskripsikan, ada language features-nya, of course. Language features, ciri kebahasaan. Language features-nya apa saja? Language features. Kalau tadi kan narrative text pakai simple past tense ya, tense-nya simple past tense because it's an imaginative story, imaginative. Descriptive text pakainya it uses simple present. Iya, kita pakai yang simple present ya, yang digunakan di sini ya, simple present tense, tensesnya. Terus ada apa lagi ciri-cirinya? Biasanya karena describing, jadi banyak adjectives, kata-kata sifat untuk mendeskripsikan suatu si benda tersebut. Adjektifnya, misalkan bright colored, tall, small, adjective, wide, big, banyak ya. Then what else? Habis adjectives ada kadang-kadang ada sensory detailsnya. Sensory details, you know sensory details? Sensory detail ya, sensory details ini sebenarnya kadang jadi kayak permukaannya ya, atau bentuk bendanya yang bisa dilihat, yang bisa dilihat, dipegang gitu ya. Detail-detail yang seperti itu, sensory detail itu. Oke. Untuk belajar membuat descriptive text udah belum? Latihan membuat descriptive text udah belum? Sampai sini descriptive text clear? Any question? Oke? Done? Oke. Nah, kita mau bahas soal. But you need to do it first. Bang soalnya ada di buku, di HP ya. Kalau di sini means di aplikasi ya, ada di PDF. Kalian di HP apa di buku? Di HP ada, di HP aja ya. Oke? Biar boleh. Ada cek ombak gak di sana? Cek ombak dulu, sorry. Cek ombak dulu kerjain, baru yang si bang soalnya. Nanti cek ombak, kasih tahu miss berapa betulnya. Cek ombak dulu. Cek ombak narrative text and descriptive text.
semua. Gampang nggak? Berapa tadi? Berapa yang benar? Benar semua? Benar semua? Benar semua. Oke, kalau udah benar semua berarti sudah tidak perlu dibahas ya. Bang, cek ombaknya berarti udah paham semua. Alright, kita next to the bang soal. Bang soalnya ada 20 questions di situ, but biar kita terstructure lainnya, Miss kasih waktu kan kita sampai 18.30 ya. 20 minutes? Lama? Read carefully ya. Soalnya banyak ini, banyak teks. Ini harus benar-benar carefully baca. Again, if you have done the bang soal, raise your hand and say finish. Time total? 20 minutes. Kalau ada yang vocabulary yang kalian susah, kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Sambil kalian kerjain, Miss izin take a picture. May I take a picture? Oh ya, buat record.
ada bank soal dan ada quiz gitu. Oke. Nanti quiz ada. So actually the questions are same. I have checked. Ada 20 kan ya? Come on guys. 20 seconds left. 20 detik lagi. Ada yang udah pesan lagi? Oke. Oh, yes, time's up. Time's up guys. Ada yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Udah selesai semua? Coba yang udah selesai semua yang semuanya. Total yang udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu? Udah? Belum? Kamu udah ya tadi? Belum? Belum? Oke, gak apa-apa. Kita bahas. Udah nyampe nomor berapa tadi? Nyampe nomor berapa yang belum? 15. You? Nyampe nomor berapa? Hah? Dilengkap-lengkap? Oke. Kamu? Sampai nomor berapa? 5 nomor lagi. Udah kan? Oke. Kita bahasnya itu langsung di komputer apa gimana guys? Langsung kelihatan pembahasannya. Oh langsung. Can I see? Oke, oh iya. Cuma bisa dilihat ya? Oke. Oke, gak apa-apa, kita bahas yuk. Number 1. Ada soalnya. Oke. Karena namanya pembahasan soal, jadi Miss nggak mau Miss doang yang bahas, tapi kita sama-sama. So, satu orang baca satu soal and the answer dan jawabannya dan jawaban kaliannya betul apa salahnya. Oke? Oke, number 1 siapa yang mau? Or dari absen? Di absen tadi si Aninda. Number 1. Read the question and jawaban kamu. The text is a text that C. The answer is C. Tells an imaginative story in a series of past events assembled chronologically. Jadi tadi kan tidak ya yang kata kuncinya, keywordnya imaginative and chronological order. Ya udah berarti yang C ya, imaginative story, ada kata kunci imaginative story and in a series of past events assembled itu tersusun secara chronologically. Oke, nice. Kau betul jawabannya? Oke. Number 2. Ashifa. Which of the following is not a part of the non-text movement? B. Apa coba sebut jawabannya? Reiteration.
Reiteration, yes, reiteration. Which of the following is not a part of a narrative text? Yes, itu udah kelihatan ya. Orientation, yang A, of course, itu ada di orientation. Terus complication ada karena dia masalahnya, problemnya. Lalu koda itu sebetulnya setelah resolusi, optional koda. Koda itu penutup dari si narrative text ya. Gitu ya. Jadi yang tidak ada adalah yang bukan adalah reiteration. Oke, number 3. Diana. Which? Which of the following is an example of a narrative text? Which of? D. Is that Attack on Titan. Attack on Titan? Yes, of course. Narrative text ya. Attack on Titans. Why? Kenapa Attack of Titans termasuk narrative text? Because it is an imaginative story. It simply is imaginative. Itu karyanya siapa nama ininya? I forgot. Attack of Titans itu sebuah karya imajinatif. Yang lain kan How to Get to Pasar Papringan itu sebuah teks prosedur ya, How to Get. Terus Our Last Holiday itu recount text. The Attack of Surabaya 1945 itu termasuknya adalah teks histori ya, kayak dokumenter gitu. Jadi yang benar adalah Attack of Titans. Next, number 4. Oh, ada teksnya nih, The Hare and the Tortoise. Baca juga ya. Alright. Siapa nih? Diva. Come on. Baca dulu The Hare and the Tortoise. The story. Hah? Baca. You read the story, The Hare and the Tortoise. I want to hear your English. In a farm of forest, a hare was known for his speed and arrogance. He would constantly brag about how fast he was and how he could outrun anyone. One day, a tortoise challenged him to a race. The hare laughed and accepted the challenge, thinking it would be an easy win. As the race began, the hare ran ahead of the tortoise and quickly grew tired. He decided to take a nap, thinking that he had plenty of time to catch up to the slow-moving tortoise. Meanwhile, the tortoise kept moving steadily towards the finish line. When the hare finally woke up and started running again, it was too late. The tortoise had already won the race. Paragraph 1 is called the orientation because A. It introduced the background and characters of the story. Yes, good. Paragraph 1 yang in a forest sampai to a race itu adalah orientation because it introduces the background ya. Dia memperkenalkan si backgroundnya and characters. Dikasih tahu bahwa charactersnya ada hare, kelinci, and tortoise. Kurang? Good. And then tadi Diva ya. Farah. Ayolah. Number 5. Paragraph 1 is called the orientation because It's number 4. Udah sayang. Number 5 now. which of the following is the complication of the story? Which of the following is the complication? Complicationnya yang mana? C. Okay, the hare. Coba baca jawabannya. The The hare. hare took a nap because he thought he would easily win the race. Okay, the hare took a nap because he thought he would easily win the race. Itu complicationnya, konfliknya. Kenapa si the hare took a nap ini termasuk konflik? Karena di saat itu, when the hare took a nap, itu dia meremehkan, underestimate the tortoise. Dia meremehkan, jadi itu menyebabkan masalah, problem, ya kan? Problemnya adalah dia jadinya kalah dari tortoise yang win the race. Oke, next complication itu paling tidur. Number 6. Wow, ada 6 sampai 10 nih. 1, 2, 3. Oke. Siapa berikutnya?
Firstia. Firstia baca satu paragraf deh, nanti lanjut sama Sarah. An old man who lived a long time ago believed that he could read the future in stars. He spent his time at night gazing at the sky. He was always busy worrying about the future, and villagers often come to him, asking to know what their future held. Oke, next Sarah lanjutin. Sarah. One morning he was walking along the open road Outside. outside the village. He thought He saw that the end of the world was near. As he was looking at the star, he kept walking with hope of hope. suddenly Suddenly, he fell in a deep pool of mud and water. He was unable unable to crawl out, crawl out and started screaming for help. screaming for help. Oke, next lanjutin. Jason. Paragraf terakhir. Jesus Christ. Baca. Ada? Yuk, ada nggak? Yang number 6 to 10. Paragraf nomor 6 sampai 10. His Christ. Ya, Jesus Christ His Christ perhaps stood around the villager running. and they pulling him out of the mud. One of them said, "You pretend to read the future in the stars, and yet you fail to see what is at your feet. This made This may teach you to pay more attention to what is right in front of you and let the future take care of itself." Oke. Next, berarti pertanyaannya Khairani. Read the question number 6. Khairani mana? Ayo, yuk. What was What was the medium the old man used to foresee foresee the future? Oke, what was the medium? Mediumnya apa? What is your answer? Belum. Oke, apa guys? Ayo kita jawab bareng-bareng. Medium untuk si dokumen ini foresee. Foresee itu meramal the future. The stars, yes. B ya, jawabannya adalah B, the stars. Karena di sini sudah jelas di paragraf pertama, di kalimat pertama, an old man who lived a long time ago believed that he could read the future in the stars. Jelas itu clearly described there. And then number 7. Number 7 berarti Nafisa. Come on. Did the villagers believe in what he said? The villagers Your answer? Belum. Okay. Did the villagers believe in what he said? The villagers, dia percaya gak? Masyarakat percaya gak apa yang dia omongin? Percaya? So which one is the answer? D, yes. Believe in him and asked him to tell their fortune. Jadi si masyarakat percaya karena di paragraf pertama kalimat terakhir, he was always busy worrying about the future and villagers often came to him. Seringkali datang kepadanya hoping to know what their future held. Jadi si villagers ini suka